kalau udah kayak gini kan enak bro. Misalnya this pandemic selesai, udah maskeran ya kan. Jadi cewek-cewek, kalau gue ketemu cewek jadi kayak langsung, kayak oh my god, you're so fresh. Gue jadi pengen juga deh. Beliin dong. Lo mau? Ada lah bro di Sosiola bro. Lo kalau mau, lo beli Sosiola. Jadi di Sosiola itu, lagi ada special man. Ada, oh my god, enak banget man. Ya, man. Bentar ya. Ntar gue explain lo. Jadi di Sosiola itu sekarang lagi ada kayak semacam promo men, so I'll show you. This is the first time gue pasang masker tapi transparan. Ya nggak sih? Iya. Yeah. Biasanya nggak transparan kayak gini kan? Kalau gue nggak transparan, gue lebih coklat sih jadi. Lo kan clay man. Iya sih emang ya. Di Sosiola, lo kalau mau men, lo beli, lo ke Sosiola, ya kan? Itu lagi ada diskon 20%. Oh, you should try bro. Sweet 20%. Hah? Okay. 20% discount. Oh actually. Lo harus cek. Kalau punya lo, Mediheal, kalau gue mau beli gimana? Yeah, actually I was, but di Sosiola juga ini man, Mediheal lagi diskon juga, like 40% kalau ini. Jadi cuma 29 ribuan man. Lo 40%? Ya yeah, dude. Oke, gue harus coba sih itu. Man, you gotta, nanti di Sosiola ada kan? Di app-nya ya? Ntar gue cek deh. Ya, ada. Ntar gue cek. Oke, kita jawab satu pertanyaan lagi. Kita masing-masing kayak gini. And then kita akan move on ke 5 pertanyaan yang kita kasih, yang kita pilih kemarin dari Instastory, oke? Muka gue. I cannot see anything. I need my glasses, but I cannot see. Okay. Oh, there's a really good question here. Okay, listen to this. Aduh, tangan gue basah banget. Okay. Dari Cactus, bagi kalian menjadi artis, apa udah lebih dari cukup atau masih ada lagi yang harus dikejar selain itu? That's a really good one. Apa, Max? Itu buat kita berdua atau buat lo aja? Kayaknya buat kita berdua ya, untuk kita close the Q&A. Oke, boleh. Lo jawab dulu apa gue jawab dulu? Apa kita berdua nggak usah jawab? Gimana? Leave them hanging. It's up to them. Atau kita cliffhangerin. Kita akan menjawab pertanyaannya besok. Sure, I'll go first. No man, kalau menurut gue masih ada banyak hal yang I need to like reach, because selalu ada sesuatu baru yang pasti kita akan pelajarin, and yang pasti gue juga I want to create stuff as well. Jadi daripada acting aja gitu yang kayak dimana kayak I play like other people's stories, gue pengen bikin story gue sendiri, dan but that's also a part because gue bikin musik sendiri, and menurut gue kayak musik itu gue ada chance untuk berekspresi gitu dengan bahasa yang berbeda gitu loh, bahasa musik, you know. So ya, itulah yang gue pengen reach as an artist, you know. Iya. Gitu. How about you, man? Tadi pertanyaannya apa, bro? Is there, sebagai artis, is there something else yang lo mau reach, atau ini udah kayak yang lo udah reach gitu loh ya? Is this it, atau you want to reach more? Kalau gue sih orangnya, gue pengen banget reach more ya. Gue orangnya, gue nggak pengen gitu puas berada di dalam satu situasi aja gitu. Gue pengen terus, itu yang gue pengen sih gitu. Ya. Nggak hanya di dalam entertain gitu, tapi di luar juga gitu. Gue pengen
You never know. Gue tuh pengen ini men. Sebenarnya gue pengen banget bisa belajar directing, you know. Yeah. Terus, you know, it will be fun I think. Terus mungkin di luar itu gue pengen achieve, you know, gue pengen jadi polisi sih sometimes man. Tapi Really? iya man. I Kayak will see. be fun sih. Tapi kayaknya udah telat banget sih buat gue. No, I don't think so. Gue 25 I mean, men. Well, I don't know about police corps, but you know, it's never too late to learn new stuff. Gue selalu, I always have that in my head, kayak it's nggak pernah telat untuk belajar hal yang baru, you know. Yeah. Apalagi zaman sekarang man, like with internet and stuff, jadi kita bisa berkomunikasi dengan yang easier communication kalau lo punya pertanyaan yang, you know. Yeah, that's cool though. That's cool. Yeah. Siapa tahu lah doain gue jadi polisi. Yeah, man. I mean, that's pretty good. I wanted to be a cop when I was a kid. Iya sih. Gue kebalik malah sekarang pengen jadi polisi. Nah ya. Polisi sih kayak keren dari sih. kecil terus. Ya. Iya sih. Atau karena gue lagi sering nonton film-film jadi gue kayak pengen jadi polisi kali. Nggak lebih seru sih kayaknya, you know? Berbakti untuk negara. Yeah, of course, man. No, but in a way, we also like bisa kasih beberapa message juga, you know, ke public. It's not bad. Iya bener bro. Yang penting kita kasih message yang positif gitu. So yeah, I have to get a that's tissue, man. the last question. Gimana guys? Do I look good? I have hair going everywhere. I'm back. Sweet. Yeah. Oke, so kita udah jawab beberapa pertanyaan dari live. Buat yang baru join live ini, Yes. Kita tadi udah kasih tahu kalau kita pilih beberapa pertanyaan kemarin dari Instastory, and hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu. Ada 5 pertanyaan. Is it 5 pertanyaan? 5 pertanyaan kita berdua kan yang kita pilih. Yeah. It's bundled together. Nah, kita akan baca pertanyaan secara bergantian, and then nanti ada satu pemenang dipilih dari antara list pertanyaan itu, and nanti akan dapat kado dari Sosiola. Mantap. So, Gue juga mau kado dari Sosiola. Ntar gue telepon Sosiola lah. Gue bilang gue juga mau kado, men. By the way, gue kemarin kan ulang tahun. My Sosiola give me a cake. So good. Enak banget. Dan gue jarang makan cake, man. Gue pokoknya nunggu Sosiola ngirimin gue cake ulang tahun gue ini ya. It's so good. It's so good. Gue gak pernah makan cake, but that cake, I finished it. Alone. That's nice. Gue mau. Gue ntar kontak lah. Yeah, man. Alright, so. Siapa gue dulu? Boleh lo dulu. Oke. Pertanyaan pertama dari Plant Venus _. Film apa yang paling berkesan bagi kalian? Film apa yang paling berkesan bagi kalian? I go first? Yeah, you go first, man. Paling berkesan buat gue, I have a lot sebenarnya film yang paling berkesan bagi gue. But I think yang sticks seumur hidup gue dari gue kecil, I think it was Titanic. Gue ingat banget pas nonton pertama kali Titanic sampai sekarang pun, you know, that ending is still like beautiful. And it's a grand scale movie, jadi kayak ada romance-nya tapi kayak it's a disaster movie gitu yang gue suka banget juga, film disaster. And sampai sekarang mereka rilis itu filmnya kayak dari tahun 97 or something. Is it 97? Ya, 97 and sampai sekarang tahun 2020 gue masih bisa bilang kalau film itu it seems like it came out today gitu loh.
So ya, gue bilang Titanic because kemarin gue baru nonton Titanic lagi. Jadi it's the Lo only udah berapa movie kali I can nonton think of. Titanic? Waduh, gue nonton Nggak dihitung itu since I was 9 or something. Hmm. Dari umur gue 9. Gue nonton itu di bioskop, man. Pas gue kecil, I was like 4 years old. Oh ya? Yeah. Gue sih udah berapa kali sering, tapi gue sering kayak nonton di TV, terus kayak gue sering nonton ulang gitu. Iya, Titanic. How about you? Film gue suka banget The Godfather. Godfather. Yeah. Legend. Marlon Brando, man. Kalau the way he talk, he was like, you know, Marlon Brando. You know, okay, lo tahu gimana dia bikin efek klip itu? Gue pernah baca tapi lupa gue di mana. Dia taruh ini, man, kapas. He puts kapas in his mouth. Iya. And so he's like this. You know? Iya. Tapi Marlon Brando memang he's a method actor, you know, so he would do stuff like that. Keren sih. Man. Yang 1, 2, 3, 3-tiganya? All of it gue suka. Tapi yang awal yang persatu gue suka. Ya, persatu gue suka. The first one was the best one. First one was the best. Itu sih. Oke. Moving on ya. Oke, ini gue pengen bacain dari pertanyaan dari @leza f Tricia _ hal-hal baru seperti apa yang kalian lakukan saat quarantine? Hal baru. Kalau gue hal baru apa ya? Gue jadi lebih sering cuci mobil gue sendiri, karena biasanya gue kalau cuci mobil, kalau nggak misalnya gue dulu ada supir gue yang cuciin, kalau nggak gue ke tempat cuci mobil. Tapi sekarang kayak lebih ada waktu untuk cuci mobil sendiri gitu, kayak taking care of my own stuff, terus jadi kayak lebih beres-beres rumah, seperti itu sih, men. Terus mungkin apa ya, gue workout sih, karena gue udah lama banget sebenarnya nggak workout yang benar-benar intens. Cuman di sini gue lagi kayak benar-benar killing time dengan workout gitu sih. Ya, I see. Jogging dan semua. Itu sih. Kalau lo apa? My new stuff ini, man, gue lagi pelajarin software recording. Soalnya gue kan lagi mau recording sama teman gue. And biasanya ya gue kalau mau recording, gue ke recording studio dan gue punya engineer. Jadi dia yang, you know, like he works the software and then gue main instrumennya. And ternyata belajar software itu, man, it's so hard. Jadi gue lagi benar-benar belajar banget dari basic. Gue cari tutorial, demo, dan gue juga ada kelas, ada beberapa kelas for like that software. Oh ya? Lu ikutin kelasnya? Yeah, there's a class. And I have to do it because otherwise I won't understand anything. Jadi, that's one of the things. Otherwise, baca buku, man, baca mangwa. Mangwa. Ya, Korean manga. Ya. Itulah hal yang baru gue lakuin di saat karantina. Oke. Next pertanyaan question. Ketiga. Dari @Anggun Citra. We actually answered this question. Apa skincare selama di rumah aja? Dari Anggun Anggun _Citra. Seperti yang kita bilang tadi, gue pakai Cosar X for my blackhead nose. Yeah. And beberapa face mask dari Mediheal. Tapi kalau face wash sih, gue setiap kalau mandi ya pasti akan pakai face wash. Dari Ariel. I have the one from Ariel. Lo pakai Ariel? Iya, gue juga tadi sih yang gue udah nunjukin kan krimnya. Gue pakai dari Cosrx. Itu sih must for me sih itu harus banget. Setiap gue keluar bangun pagi atau gue pulang gitu dari aktivitas pasti pakai itu. Cuman ini sih yang penting, kayak itu gunanya kayak pakai masker gitu. Iya. Yeah. Masker itu penting sih. Gue belajar banyak sih, men. Bahwa sebenarnya masker itu gue dulu pikir kayak masker itu cuma buat cewek. Aduh, masker cowok. Yeah.
cowok pakai masker buat apa gitu. Yeah. Men gue cowok, men gue nggak pakai masker gitu. Tapi ternyata masker itu penting men, dan taking care of our skin itu bagus gitu, making our skin healthy gitu. Paling nggak beberapa minggu sekali harus apply masker sih, untuk apalagi kita aktivitasnya kalau kita syuting kan, kita syuting keluar kena kotoran apa semua. Oh ya, kalau syuting kan lo pakai bedak and stuff man. Like, iya, jadi kita harus regenerate our skin. Yeah, agree. Okay. Itu sih. Kita next question ya. Ya. Oke. Ini nama Instagramnya agak susah. @xxyzwqr. XXYZWQR. XXYZWQR. Ceritain awal kalian kenal dan gimana pendapat kalian tentang satu sama lain. Oke. Pertama kali kita kenal Max ya, itu waktu itu have we met outside of Social Villa? Kayaknya iya nggak sih? Kita pernah di luar Social Villa. Kayaknya iya deh. Tapi kita belum pernah kayak masih yang kayak hai gak berinteraksi ya. Kita nggak pernah benar-benar ngobrol gitu. Tapi gue lupa, mungkin acara-acara premier kali ya Max. Ya maybe ya. Atau ini ya, atau acara TV ya on I don't know. Kayaknya live deh. Acara-acara TV acara live kan biasanya kita kayak dikumpulin semua kan. Iya, mungkin. I think I saw you there. Oh, I don't know. So ya. Tapi gue yakin kita pernah papasan, pernah kayak say hi gitu. Tapi we didn't really talk. Cuman yang waktu itu yang benar-benar kita ngobrol dan kenal gitu, karena ya itu pas kita lagi di sosial lah gitu, dimana waktu itu I remember it was di Puri kan? Puri. Was it in Puri? Oh, Puri ya? Mall. Yeah. Iya kan? Yeah. That was the first day. Maksudnya bareng. Masuk ke Social Villa kan bareng. We were the new one. Iya, kita yang baru kan. Baru masuk Sosiola. Nah, itu baru ketemu sih di situ. Kita ngobrol-ngobrol terus kayak, "Wih, asik juga lo, maksudnya lo orangnya juga asik dan lo." Gue pikir lo, maksudnya ternyata pas gue kenal, lo tuh punya apa ya, musicality, lo tuh bener-bener suka banget musik, men. Iya. Kayak gue liatin Instagram lo kayak bener-bener lagu-lagu lo tuh yang heavy kayak nggak cocok banget sama lo. Padahal kan lo kan orangnya kayaknya santai, you know. Iya. Nggak kelihatan, tapi lo lagu-lagu heavy metal dan asik sih, masih kayak akhirnya dari situ kita makin deket ya, kita lebih sering hangout. Karaoke night, you remember karaoke night? Yeah. Yeah. I remember that night. That night was crazy. Kita lagi kayak konser man, malam karaoke gitu. Iya. Kayak lagi konser sama Sosiola. Reval juga seru banget. Yeah. Yeah man, gue juga like me, my first time going to kayak ketemu sama kalian was the fact that like biasanya kalau ada project baru atau ada project atau kerjaan baru pasti kita selalu opposite sex, you know, there's always a girl gitu. Yeah. Biasanya kan kayak cowok cewek. So yeah, it's fun. Tapi kayak kalau connection antara cuma just guys pasti lebih, you know, lebih apa ya, it's more lebih terbuka gitu loh. Yeah, it's more fun. Yeah, I guess. Like girls, kalau cewek sama cewek pasti mereka, you know, like they have their own fun, we have our own fun. Jadi pas masuk ke Social Villa, I was excited to, you know, to have like a group of like colleagues gitu yang kayak kerja bareng that has the same, you know, thoughts and stuff. And yeah man, gue udah yakin sih kayak pas pertama kali gue dateng, I was like, okay, I know I'm gonna be like, gak akan ada drama, gak ada akan apa, you know, like it's just gonna be it'll flow tanpa kita berusaha untuk for it to flow gitu loh. Yeah. And it was true, you know, pas pertama kali kita ketemu, I was like, yeah, exactly, kayak nothing to worry about, malah kayak excited to shoot every time gitu kan, kayak bareng sama kalian. I was like, oh sweet man, we're gonna be shooting together and stuff. Yeah. And yeah, itu sih kesan pertama gue. And lagi ya, I knew everyone. Gue kenal Billy, kenal Randy, tapi pertama kali gue ketemu sama lo sama Reval. Yeah. Yeah. It was the first time.
And dude, like it's an honor gitu, like kayak gue masuk Social Velas untuk kenal sama kalian, you know, it's like one of the best projects I've agreed Sama. on gitu. Itu sama gue juga sih. Maksud gue ya itulah seru, maksudnya kayak kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita bisa kenal satu sama lain gitu. Iya. Gue dulu sih, kalau gue ingat banget, gue dulu sempat nonton lo waktu dulu zaman syuting apa Artis Sahabat. It was a long time ago. Oh ya, itu syuting pertama gue itu. Iya, gue nonton itu, gue sempat nonton kan. Waktu itu gue masih belum syuting sama sekali, gue masih di Surabaya, I was back home, masih nonton kayak Artis Sahabat. Kalau mungkin anak-anak semua di sini, fans-fans di sini pasti kayak tahu kan siapa Artis Sahabat. It was legend bro, kayak anak-anak sekolah itu semua suka main. Gitu loh, semua pada nonton. Steven, Yuki, Kevin. Iya, itu sih. Tapi akhirnya baru bener-bener ngobrol di Sosiola, jadi it's an honor bisa kenal sama kalian semua sih. Ya, man. Ya, you know, sebenarnya kita lagi sebenarnya we always try to meet with each other kayak berlima. Tapi pasti ada schedule yang kayak nutup, like there's always something, you know. And we're like, okay, maybe tomorrow ya. Sayangnya. Tapi harus sih, kita arrange time, kita Social Velas bener-bener kita chill bareng, ya kan? Yeah, man. We should. Okay. Moving on. Last question ya? Iya. Yeah. Last question. Dari Karina Trebni. Karina Trebni ya, TRB. Trebni. Ini. Kalau nanti udah pandemi ini, kalau nanti selesai pandemi ini, kakak-kakak mau ngapain nih? Back to work. Back to work. Pasti sih, gue juga. Aku pengen kerja. Banget syuting ya. I miss shooting. I miss kayak reading dialogues, terus kayak get out of your character. Soalnya kan kayak sebagai, I think I'm talking for you as well. Kayak sebagai aktor itu kayak you play like another person gitu loh, yang kayak seseorang yang ada di dalam lo tapi nggak pernah lo keluarin gitu loh, because you just don't have the chance and it's not you gitu loh. And shooting kalau menurut gue kayak mainin karakter di film atau di seri atau sinetron atau apa, it feels like you're digging a part of yourself gitu loh, and you're finding yourself, you know. Bener bro, and I agree. Itu gue kayak kangen banget, you know, to get out of your head a little bit, you know, and find someone's head to get into. Iya, itu gue setuju. Sama sih, gue juga benar. Gue pengen syuting lagi. Terus ketika mungkin tadi mau ngapain? Selain syuting, gue pengen traveling sih. Ya, dude. Lo udah planning belum? Gue udah planning, man. Lo udah planning? Gue sih belum sih. Gue pengen nge-ski lagi, man. Iya, Swiss ya? Swiss. Tapi kayaknya kali ini kita ke New Zealand deh. Tapi nggak tahu. Kalau semuanya aman, because everybody's out of job, you know, so. Yeah. No more income. Kalau gue, iya sih. Gue pengen kemana ya? Gue sih kalau yang jauh ya, gue pengen ke South America. Gue pengen kayak ke Brazil, you know, Kolombia atau kemana gitu. Kayaknya seru gitu. Cuba, kayak Cuba ya. Cuba it's beautiful. Gue nggak pernah, tapi gue lihat foto-fotonya. Iya, keren sih. Langsung foto-foto. But man, like there's so many like events, activities in South America, kayak activitiesnya kayak seru-seru banget, you know, you actually harus keluar terus gitu. Iya. It's pretty fun. Yeah. Wait, I'm gonna take this off, man. Iya, udah jadi ini, men, udah jadi es batu kayaknya tuh. Udah kering banget, betul. Masalahnya gue kok nggak itu, tapi gue jadi ngerasa lebih enak sih. Habis ini gue mesti cuci muka biar dapat freshnya. Wow. Fresh yo. Feels pretty good. Okay, so actually I wanted to talk to, what was that, like you have South America terus apa lagi, kayak do you have any other plan? Gue pengen. Kemarin si Reval dia sempat ke Maroko ya? No, Maroko. Dia ke Maroko.
Is it Reval ya? Reval ya. Reval. It's my dream place. Gue selalu kepengen pergi ke Maroko. Always. Ya? Ya. Gue belum pernah sih, tapi gue pengen. Turki, Maroko kayak bagus. Turki. Ya, Turki, man. Kalau yang naik balon itu apa? Turki. Yeah, that's Turkey, yeah. That's in Budapest. Wait. No, Aduh, Budapest. kita ngomongin geografi gua. Iya. Budapest di Wait, Hongaria. is Budapest? Huh? It's Budapest. Hungary, man. Iya, Budapest Hungary. Yeah. It's not Budapest. Oh my god, I just made a fool out of myself in Instagram live. Oke, men, gue juga. Itu sih. Iya, gue pengen ke Turki lah. Cool. Gue Morocco, man. Morocco. Okay. Alright. So there we go. Kita udah menjawab 5 alright. pertanyaan yang kita pilih. And kita akan pilih pertanyaan yang mana yang paling kita, Yang paling kita yang paling kita suka. And actually, kayak kita kan tadi memang udah omongin. But I feel like now kita ini aja, men, kayak pertanyaan mana yang paling banyak kita menjadi like a conversation. Iya. Kalau gue, Ya. dari 5 question tadi, mungkin nomor 1 loh gue ya. Nomor 1? Ya. 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 Sure. What do you think? I Ya, agree. nomor 1. You agree? Gue sebenarnya pengen omongin lebih panjang lagi, buat nomor 1, but gue nggak akan pernah bisa selesai dengan omongin film berkesan yang paling berkesan buat gue. Karena itu I agree. nomor 1 ya, real ya. But So, at Planet Venus. at Planet Venus _ tadi pertanyaannya adalah film apa yang paling berkesan banget bagi kalian, gitu. Itu sih yang kita sama-sama sepakat ya. Next. Ya, sepakat. Congratulations. Congrats buat nanti tim Sosiola akan kontak kamu ya. Ya, and akan dikirimin care package. Care package pastinya. Iya, care package ya. Ya. Yeah, man. So sekarang udah, we're relaxed, right? I mean, like we put our masks on, Yeah. played some music, ngobrol, and this is actually like kita kayak lagi video callan sebenarnya. Iya, kita kayak lagi video callan. video callan biasa. Yeah, It's good, pretty man. refreshing. Yeah, man. Akhirnya kita ngobrol ya. We got time for Yeah. each other. That's good, man. Of course, man. It's good to see you. You're doing fine, man. You too. It's good to I'm so see happy you to see you doing fine. next. Yeah, man. Me too. Hopefully this will be over soon, ya. Semoga lah kita chill lagi, Yeah. kita nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi. Kita jamming man. together. For sure. Dan buat semuanya yang sudah nonton live kita, terima kasih sudah datang and Thank you. Put your time for us. Mhm. Keep calm, keep safe. Jangan lupa cuci tangan and think about others as well. Yup. And peace and love dari gue. Yes. Gue juga peace and love dari gue. Take care buat semuanya. Semoga sehat terus, sehat selalu, dan ya semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti biasa. Oke? Amin. Peace out. Peace out, man. See you, bro. Peace out. See you. Ciao. Bye. Say hi to the family ya. Ciao. Yeah, you too, man. Ciao. Bye-bye.